un énorme retard. Il y a photo. Yanda taw si tawi ɗon nanude lang. Est-ce que premier commentaire on yaltay ɗo joni? J'attends de voir. Oui, mi sikki premier commentaire yaway. Yandina en kaka page frappe wonɗe ndarude. En cross postage avec Tola Tengela. Hande ɗo ko ACW hawrituɗum nogay jeego lewru avril 2025 nini ko 21h feƴƴirɗum minitaji 15 tan universel ɗum ko lere on Conakry. Ok, de Mastra Diallo commentaire ji ɗin kaka ɗerol frappe mi wawata yidi mi andina frappe ko Front républicain pour des actions patriotiques. On waɗi commentaire ka Tola Tengela ɗo miyata. Hadja Ousmane Diallo wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh bari major. No jawde vite mi andi woɓɓe go aray no darde ballon on nini kono onon hettiɓe en fo ari ɗo aray ko saɗi mon ko tooli mi heɗintina en ɗum ɗo kenen ti mi andina en non o live meɗen hande ɗo no tawa e hore ko humpiteten jama on kadi en faala ɗo kadi hollude ha hon to ɓernde nden sinde hikkike yeeso ellaji waɗay haray jentite non nde yewtere ɓe ɗo balde bole haray mi salmitike ma madame Hawa Bari mi salmitike on Saydou Diallo aray jentite nde yewtere ɗo annatanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jarama ko Mr. Tola kono way ko tan ala ma ko ida jam wala mi hiro mam hiro équipe on fo lando sana ala ton du da mana message kono do tori yandi heddo o message am do me hiro da tan en do docteur jomeden wiete do Mr. Balde ndem po ko no invite mo mandazi ko dine est ko honno be jetti ko funu hippi mo ko funu mabbe ko si tawi hare ko fi dine on to be profiti wadugol pipi hippo mo ko funu hara sabina wata na yimbe fono ay golude na problem kono si tawi hare o do kanko yalti on kadina men fura o naati kadina ndem po ko hare sek on non ndem publicité wada yeso men hara yani wa wali wala ngol nan parce que olon goy mi ando non te New York ton onon koy go ndem po ko fay hore mon toy koy koy ino ko di visibilité mo on seda ya fa min tori kera ya fi telemano mo on ardi non wi ka on ko e ko fala wi gol andi ka mon ton on mi sikitum bay marito moyen donc c'est des gens aussi ils sont très pip et donc tu vois vous les voyez quand même soutaki pega furay on va mi citation en cas donc pedo ta jaborde be ka plasma pandi parce que ça dit be ka plasma billahi ma be du to goy parce que si fo am mingi teme de si fa me ande men ko men to men potto parce que men andi mais da dogol jokkasi on selu balde en no famira ma Ousmane Gawande jor be do sa adani be en ko men hol ma law ma go yalto Genti dede donc bol unda to ka vo message am na ba no ma ka di fi dum do wotere be wata na fude e be wata gol ma parce que be jam photo be ko dum famata donc wata wonde jam photo ina pusan yer man da go contexte ko honno addi ha adu da o photo ma be do mais vraiment tout to yogol ko fulo parce que yogol be capable ma ko malere automatique parce que yibe si be no ko udata ko tu vois ko malere wona ta ganda andi on Amerique ton do on ma be musiki ton do mari collaboration jiru kono il faut être sincère que je te dis wakana ile comme si fait ma ko be do sa duddi be yo de capable ma billahi wallahi men dogate no walantam go en même temps no ya fotola non me yo tir non bon ellano o explique mo dur ko ari ko ga hakila ala be hiro ma de hiro équipe fo lando sana la ton ala mo tori Allah yo okume yimbe wuluje sifma e sif équipement o tawta sorta en e o situation mo ne mundo ni sabna doni conscient wo hakke mon kino jibiti seda kono ko Allah won ballo haray tori ki Allah yorena o anay yo fontan en jurongol gonga kam ay donc escalier ka jokkata ka haka hewto ya mi tori Allah hara mi tori Allah gonga hewto nyiwre de fenande futta amen Mr. Tola ba mbeta do ngokune menen be do fiyo be invite men do mera men jodo mabbe me wada dine be toro so Allah dum no lato ko be hebirta men menen c'est que menen ga dum don c'est quelque chose de zéro quoi
wigo ndempo nempito ko amuna jabata yahude on invitation ha photo juma yoyde mabbe na tola ba ɓeɗo siɓe men yoɓe ɓurte wajeede ɓe kaɓe yari ɗon ko perdi ɓe naate mum ɗon haray ko gonkano nan assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray no ƴewde tinna noon mi anda ko jelo connecti ni haray ɗo wawi mi andinde ka commentaire ji no mi wiri noon hande ɗo mi faala kadi e hoore ko mi humpitata on kon yen daru kadi ɓerɗe meɗen ɗen ko honto ɗe naadata en haray en jentitike ɓe musidɓe meɗen ɗo mi heɗintinde en ɗo kañum kadi audio go ɓay ko ka timmi ɗo wulure haray wonɗen fuɗɗade mi sikki noon ko 820 kono ɗum ɗo ko wonɓe ɓen ka page frappe mi woni e yiide wontirɓe ɓen ka page tola tengela ɗum ɗo mi yiyata ɓeɗo ko musidɓe meɗen mi sikki wontirɓe sengo Europe ok ko tampuɗo hefti Diallo wi 811 personnes ok 832 rapidement no gasa on nani mako ɓeɗo mi profitino mi waɗi kadi mi pengi photo on photo mo ɓeɗo woni e yewtude fi muɗum ko ɓe wi wondema min tola miɗo addi kaɗerol an ɗo yimɓe tawɓe wo ko honno hay ɓe iniri kamɓe ko ɓe faandi ɗo ɓe mari kamɓe inde hesere nde ɓe ƴetti ko ɓe faandi ko wiwgol kufunoy koy ko ɗum woni juifɓe ɓen mi wowla fino famora moƴƴa ɓeɗo noon mi weltanike ɓe fota ko ɓe ƴetti tan maɓɓe on kon ndaarugol lan ko tawi kon hiɓe ayni ɗerol ngol mi weltanike ɓe kañum kadi ko tawi kon ɓe addiɗo so'o maɓɓe on ko tawi kon hiɓe taski no ɓe famiri noon fi koko tawata wo miɗo addi ɓe tawata haray hanaka addede ka ɗerol ɗo mi wolta inde maɓɓe mi weltanike ɓe noon mi faala noon no ɓe accitiri hajuji maɓɓe ɗin noon fof ɓe addi ɗi audioji ɗo ɗi tawata ko 3 minutes et quelques secondes ɓe waɗi min mi yawni hito maɓɓe ngon kadi mi andina ɓe wondema ko min haray no gasa woni famali ko ɓe yewti kon ma kamɓe kono goɗɗo e amen famali oya ɓemɓe min waɗi publication mum wi'eteɓe docteur Abdoulaye Balde heeri ko hiɓe ka photo ɗo o photo mo yiwɗon min pengi ka hakkunde ɗo ɓen ɗon noon mi yi'ali kufunun e hoore maɓɓe ɓen ko kamɓe woni wontirɓe ɓen mono iwriri ka nano waɗuɓe ɓaleji ɗin ka tabal ɗo ko kamɓe woni takko mawɗo waɗuɗo waare danere nden no waɗi linetije no waɗi basarɗe ɓen ɗon docteur Abdoulaye Balde heeri ko andirteɓe par ce que New York ɗo ino mari docteur Balde ɓe ɗiɗo docteur Balde jogiiɓe clinique on e docteur Balde wonɓe gollude ɓen ka ministère de la santé disons ko noon fiyo welir fi wonɓe gollude ɓen ka département de santé wiyete ɓen docteur Balde heeri ko andaɓe no moƴƴa États-Unis ɓeɗo ka ɓe tooli ka tabal ɗo ɓe waɗa ko funum few donc ɓeɗo mi anda ko honno haray kamɓe ɓe famiri photo on kono ɗon taw ka fokkitugol ɗon ɓe falji taw no ɓe yiri non na ɓen ɗo won docteur Balde o waɗuɗo kufunum dow ɗiɗo ka ñaamo ɗo ko Eric Adams o wiyete ko ɗo woni maire état de New York ɗuma honno ville de New York on andi saare kala no mari maire mum ville de New York ko kanko Eric Adams woni maire on ɗon oɗo noon Eric Adams ko o libéral jo c'est-à-dire wi'en ko kaka démocrate ɓe ɓen o woni ɓeɗo noon simi faami ɓe monani kufunoy koy ɓayi haray ko koye kufunoy ɗo woni yehi ko waɗoy ko waɗi kon ka leydi ndi anduɗen ndinɗa mi ara wolde inde muɗum ha mi détourno e sujet on ɓeɗo ino monani ndin leydi waɗndi ɗum e weltora mi andina noon fewndo Eric Adams waɗete ka poste makko fewndo ƴettata nden jullere wongol maire ko e ley démocrate ɓe ɓen o waɗi ɗum mi anda noon kon ɗum woni position makko dey kanko fi on gere wonɗo wadde ɗo kono miɗo andi dogunoɓen fof dow ka dogi e nder Afrique on simi ƴetti ka Guinéen ɓe rewrirnoɓen Nicaragua ko Eric Adams oɗo no woniri noon saare New York nden ko nde salle sanctuaire ko nde ville sanctuaire ko kanko ɗaɓɓuno hôtel ji ka o werni ɓen ɓe tawata ala kañum ka weera ɓe inni ɗin shelta oɗo haysi mo boni min o mi anda bonki makko kin min tola mi anda bonki makko kin mi précisa noon no mi wiri noon ɓen ɓe wi ɗon ta mi addu ɗo ɓe wiyeteɓe ɗon docteur Balde mi yaali kufu nun ka hoore maɓɓe ɗo ɓe inni si tawi ɓe ɗo sanji dina ma haray ko fi sabu nden hirde ɗon addi ɓe
ɓe toñi ɓeɗo docteur balde no tawa e ɓen guineyemɓe ɓurɓe wakkilanade guineyenjo woni pullo woni soso woni maninka ɗum ko go'o hiɓe tawa e ɓen ɓurɓe dartanade fiino dina islam joɗora e nder États-Unis et pour son information ɓeɗo docteur balde ɓeɗo woni sabu juuliɗe ɗiɗi sodama New York ɗe ɗiɗi na kamɓe soɗide dey kono kamɓe kadi e tawama e ɓen doguɓe fii no pullo fuuta heɓira juulirde Amérique particulièrement New York ɗum ko ɗiɗi tammel muɗum ɓeɗo docteur balde ɓen ɓe woni wiide si mi addiɓe ɗo mi perday popularité am mi perday audience an kamɓe ɓe tawama e ɓen wonɓe yiwde ɓeɗo tawama e wallitiɓe guinéen arɓe ɓen rewriri Nicaragua no heɓira ka ñaama e ka waala ɗum ɗon non waɗali ɓe ari ɓe ƴoɓi ley goɗɗo ɓe innimo mi sanzay dina fi makko ma ɓe inna mi wotante fi ɗum ɗon docteur balde ɓe mi andi ɓen ɗo ɓen ɗon ɓe woni e wiide ɓe hiɓɓidira ɓeɗo e sellu balde ɓeɗo ɓe waɗali ɗum ɗon donc siko sabu ɓeɗo haray mettata on onon ɓe wiwɓe ɗo wondema si mi addi ɓeɗo haray on diray page on haray fuɗɗe joni yaw kala woɓe kadi wa moɗon tawoɓe ko ni ɓe analysirta tawa si ɓe ari ko ɓernde nden ɓe hikkini yeeso à telle sorte que nden ɓernde ɗon on mbayɓe gite ɗen mi falaka on fes ko sifa mon kadi wowɓe ni haɗi wawe yiide lawol ngol miɗon moni hatuma mi yii goɗɗo ino hikkina yeeso ɓernde muɗum miɗo annon minti monoto joni nden ɓernde ɗon nde uddan mi noppi ɗin hande kadi e ɓernde nden mi ronka wawde ande ko mi yewta kono ko sifa ɗi calcul ji ɗo ɗi tawata hiɗen jogi woɓɓe e meɗen tawoɓe si ɓe yi ko ɓe falaka kon hande kadi ɓe tefata ko woni ɓawo ton hande kadi ara gite maɓɓe ɗen undani yiwgol gonga on ɓernde nden uddani mijitagol hakkille ɗen uddani hande kadi taskagol ɗum ɗo non hino tawa e ko ɓuri soñjude en ko mi waɗata photo ɓeɗo mi wowlata inde maɓɓe mi waɗi tun yoɓe heɗito ɓe anda konko ɓe ari ɗon hiɓe duppi ɓe inni simi addi sifa ɓeɗo haray ɓe diray page on yoɓe fuɗɗo joni yoɓe yaw gibi hande ɗo ɓe desamon pes ɓe yaha si tawi noon ɓe faala arde ɓe informo ɓe heɓa information tawo wallitotolan wallitoɓe kamɓe kadi haray ko saɗi maɓɓe ko tooli na noon sabu kamɓe haray ɓe miɗo addude ɗo goɗɗo mo welataɓe ɗum ɗo waɗata ha min mi sanza ko mone wadde ɗo ko na ko welata goɗɗo mone addude ɗo koko mi tañƴini nafa jama on ko si onon non o wi'i on heɗota ko toola par ce que toola addi on mo on yiɗa onon haray tigi tigi on mi falaka on feska ɗerol ɗo onon ɓe adduɓe audio ɓe kala kadi wonɓe miijorade ni ngol ɗerol ɗo na weltingol goɗɗo ngol waɗira na kadi mettinangol goɗɗo ngol waɗira ko ngol waɗira ko piiji tati goo addugol information on jonna jama on inna ko ɗum ɗo feƴƴi onon information o ala couleur o haajaka kadi e wi'ugol oɗo no yiɗima oɗo no añi ɗimmel mum ngol ɗo ɗerol hingol tawa e konko addata ko findinta jama on itta ɓe nden niwre nde tawata e nadanoma mum gibineeɓi adda ɓe ka jalbendi ɗen tori Allah no yo Allah newnan en ɗon ɗo ɗiɗi tammel muɗum ngol ɗerol ko addi ko fi hande kadi yo yimɓe ɓen non ɓe golliti hakkille maɓɓe ɗen ɓe hikkina hakkilki yeeso ɓe dirna ɓernde nden dow ɓeɗo non mi andi duuɓi joyi no sutade joni kam woni yewde ɓeɗo mi andina faali ɓe donc ɓeɗo ala ka mi wawani ɓe mi fillo kañum kadi docteur balde ɓe min addi ka ɗerol ɗo ɓe min tawata min tey pas min addi ɓe kala mo tawata ɗum ɗo metti ko docteur balde waɗa ɗon ko haray ko ngol focci on tigi yaw few mi falaka on mi falaka kadi wowɓe wanono par ce que oɗo ko ɗaɓɓuɗo tun ka tawata o heɓa ella on non ella yo yaw o heɓiro e mo nokkugo en docteur balde ɓen ɗon ɓe sansirali dina maɓɓe fi goɗɗo yiɓe gollidude e muɗum ko wakkilani ɓe moƴƴa dina kam wakkilani guinejo wakkilani gonga Eric Adams o waɗɗo kunkufu nun ɗo mo tawata ɓeɗo no monani kala mo kufa nun sabu ko ɓe monani non kala mo kufu kala ɓatodirɗo e ɓeɗo on ɗon mo mi andi on o wallitike dow immiɓen kala ka iwride e hoore windere nden ari naati Amérique ɗo kono Trump ari ka laamorɗo waɗi mo pression wi men naadete kaso par ce que hunde kaare no waɗa hoorema raɗo hande kadi kala wonɓe ɗo tawɓe ko hoɓɓe jonna men accès kala mo men faala hande kadi men nangay mo o huli o fermi hande kadi seltaji ɗin
oɗo non ko démocrate yo na républicain jo. Mi andina en non ɓe républicain ɓe gibi ɓe ari ɓe waɗi ka hewti ka laamu ɗo ɓe ndin leydi ndi wonɗo wullande ɗon ko wona waɗede kon ɓe sonjiraka watuma ɓe démocrate ɓe républicain ɓe ari ka laamu ɗo ono wonnoɓe wiide ɓe yo bayde raɗe par ce que o ala gollude ma ɗum ko o waɗi ndin leydi ɗon ko joni noon yo ton andon ɓen ɗon hari ko honɗum sakkino mi sakkitora noon yewtere nden honɗum koye ko fu noy yiɗuɗa koy añuɗa koy tahoyi koye jonna doole e hoore leydi ndi ha ñande Allah jattitiri wo par ce que ko Allah jonnata doole kanko kañum kadi jattitata ɗe na noon hande ɓe fuɗɗi jonnegol doole ɓe yaha ɓe bewa e majje donc na min tola ittata ɗum na an o kaarijo ma an moniɗo ɗo ɓen miɗo acciti ɓe Allah kamɓe Allah ɓe kefay ton mi ukkitota koye ɗum ɗon min on doka ɗerol an ɗo mi alaɗen doole ɗon innugol mi jilla e gere an on e maɓɓe mi andina noon an o wiwɗo ɗo a gollidata e ɓeɗo par ce que hiɓe wadde ko ɓe woni e wadde ɗon kon hara miɗo mapanima sabu mo nangodiri e ɓe nafatama wo hara e nder ko nangodir ɗon kon koko moƴƴi waɗɗa dow lahara par ce que ɓe sonjete ha ɓe sonje ɓe waɗoyama ko ɓe falako jam walo tallo taho min tola ɓeɗo ɓe tawaka e ɓen ɓe moni pirdude taw himiɗo gerdude miɗo teni ronki goɗɗo tenintalam ɓeyda ɗon siɗa mari noon an doole yawgol darto ɓeɗo waɗa ɓe ko falɗa kon haray ɗum ɗon ko saɗima ko toli yaw hollaɓe mettede maɗa ɗen gerdor ton haka gaynoyɗo wo min ko mapinimi ko senerde hande ɗo no mi ittirta ɓe ɓeɗo noon laawol ngol mi rewata wono ɓeɗo iwira ngol laawol ɗon accan e ngol ɗon nani hara yo yafotolan ko tawno ɗo hari ko mami waɗa o précision ɗo siwi ɗon kañum kadi pendant que en heeɓi 14 minutes yafoɗolan ɗo 16 minutes auzubillahi samil alim min asheitan rajim bismillahi rahmani rahim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والله يعصمك من الناس وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hande ɗo ko asewe wiwɗen nogay e jeego lewru nayaɓurdun ɗum ko avril 2025 fewndo ɗo 21 on feƴƴiri minitaji capanɗe tati e ɗiɗi sengo Konakiri sengo Mamum e weltanike no jama on fota ko tawata kon hiɓe wakkilani en fiingo cippiro ɗo hande ɗo aray ko toɓɓe ɗiɗi pet jogiɗen ɗo eno gasa kuntoy toɓɓere meɗen araner nden en yewtay fiiko ko feƴƴi Mamu kon ɗum woni ko humpitiɗen ko tawno nde ñande en daɗɗino andingol jama on ko senerde huuli konko ɓe huuli ɗon kon non ko honno feƴƴiri hande ɗo noon mi weɓitana on min addana on ɗo révélation ji tati fi konko feƴƴi Mamu ko honɓe woni ɓen ɓe yiwɗon Mamu hankin e hande ko honɗum kañum kadi waɗi si o yi ɓen ɓe yiwɗon ɗon ko honɗum ɓe waɗi go ko ɗum ɗo woni ko min hollata on immel muɗum yewten fii programme mo senerde eɓɓi on non e hoore Alaji Sellu ko ɗo noon famoto kon ɗum menni si on lespecti buyno sikka ko fi ɗin ñaaki min yewti fimo non ɗin ñaaki kaka divers ɗi woni ɗin ñaaki e yewtay fi majji kono kaka divers yewteten fi majji ko ɗin ɗon marɗen ɗo divers ɗen mari kadi divers go mo tawata ko fi ɗi mbuuɗi ɗi inna ɓe tañƴinike ɓe andi ko hombo non woni ko waɗi on braquage hande kadi nowru holtayi hande kadi sendite moƴƴa nde yewtere jentitoɗon ardiron hakkil jentitoɗon ko min e yewde kon no mi wiri noon e ngal si Allah jaɓi o respectay
ngal on taway nous avons une longueur d'avance hore CNRD yoɓe ar noon ɓe heɗito moƴƴa mi yetoɓe plan maɓɓe o mi yetoɓe ka nder suudu maɓɓe ko honno ɓe joɗori ndor tigi ko honno ɓe sendiri ɗe geɓe o yi ko feƴƴi ɗon konko ɗon anda ko honno feƴƴiri ko ɗum ɗo woni haray noon komin humpitata on hande ɗo ka hakkil faamu e pinal ka frappe front républicain pour des actions patriotiques wano noon kañum kadi ka toola tengela kono waɗi si minni hakkil faamu e pinal ala diffusé de fewon ɗon kono sen gayni en télécharge o vidéo bugoɗen mo ton kañum kadi fiyo jama on kadi waw yiwde ton e weltani ke noon kala wonɓe ɓen noon ka mojoɓe meɗen wana sifa hakkil koye gollitire e wewri ka ɗo kanko ko to Moukhtar Lopy golle ɗe woni wadde ɗen e kala wonɓe ton ɓe haray mi addanama audio ji bus ko woni e feƴƴude ton mi wataɗi haray ɗi feƴƴinde ɗi fof kono mi suɓa e goɗɗi e majji mi waɗa ɗo heɗito ɗen haran yetti noon Allah fota en jarnimo tawɗon kanko woni ko newnani en heydintingol nde jonde ɗo en torike mo yo waɗan en nde jonde ɗo jonde barkinade yo hawrindinan e sawaba koko mi yewtata kon mi yewta ɗum ɗo no ɓuri e fewirde si mi hawriti e o sawaba ɗo hara yetten Allah kanko jarnenmo mawninen fi makko sabu aray ko kanko waɗi mi hawriti si mi aru noon faljude faljinede feggade fawñade ma fayude waɗe ɗum ɗon e hoore an si tawiɗa inni si mi hawriti yetten Allah si tawi noon min mi falji waɗe ɗum ɗon e hoore an kono hara on tiɗinali pandi andon neɗɗo on o timma wallitoɗon lango noon kadi ka yewtere e ka faamo lelli ton konko lelli wurton konko aali faamon konko acca ma ɗum ɓeydi ton tun onon kadi yer konko humpiti ɗo woni ka kene ɗo woni ka gundo ɗo wawi min addante kañum kadi message ɗin information ji ɗi tawata min gollitoro e yeeso ma min contacta on fi humpitugol jama on ɓayɗo woni nde nokkorde tawde ko tomborɗe ka tawata ka iwriri o ara hewta ɗo min hendo noon min suɓa min sennidira min siiwa min wesa min hewtinana jama on si min waɗi ɗum ɗo en toriki Allah onon kadi tawɓe ɓen on ari ɗo fi humpitagol yo Allah hawrindin on e sawaba ka jentitagol danda on wawgol wasifa ɓeɓe min heɗintini on ɗo joni hito muɗum ɓe tawata ɓe ari ɓe yi ko windakon ɓe daari mbodogon kono ɓe taskaki ɓe wawa andude ɗum ɗo non si waɗi ande neɗɗo on seytane on kadi no e makko sabu ko o seytane ɗo waɗata on tigi mbuman e gite makko ɗen en torike noon Allah si on hawriti yo waɗanan nafa mi yewtuɗon o waɗanan onon kadi nafa onon jentitiɓen si tawi hina ɗum ɗo ande seytane mo añi faltanke de yewtere ɗo nde labe o duppinanmi min ka yewtere ma o duppinan onon ka faamu ko raɓɓiɗi kon o bonna yewtere ni en toriki Allah noon tawɗon ko kanko woni joom bawdi kanko woni joom polgal kanko woni jon deƴere yo juuru nden deƴere e meɗen o waɗande ka ɓernde meɗen o waɗande ka ɓalli meɗen en torike mo kanko Allah yo waɗan en nde jonde men nde jooɗiɗen ɗo mimi acciti haajuji an onon kadi acciti ɗon haajuji moɗon fiyen ɗen ɗuɗu en torike nde jonde ɗo yo waɗnde jonde barkinade yo o yaltinan en nafaji buy e koko mon e yewtude ɗo o danda en bone seytane o woɗɗinamo e meɗen no woɗɗiniri hakkude funnange e hirnange hara en foppodirali e makko few no woniri noon nowru ñamru e nowru nanuri ko satti ho ɗiɗo ɗiɗi ɗi yi'indirta sakko ɗi memidira amin ya rabbal alamin haray noon ɗo yomi arde e live on tigi tigi mi faalete ɗo yiltitade ɗo e ewol fatunde ngol tawata haray ko fi toragol on du'a e ngol ewol fatunde haray ko homɓe woni ko heɓi fatunde nen ko ɓeɓe minnata Tanti Binta Kolon no gasay ɗon nanan ɗo yewta fi maɓɓe ɓe tawa kadi ɓen ɓurɓe tinnade e ɗiɗeri meɗen ɗo hiɓe tawa wari e ɓen aboniɓe on abonnement mo tawata lewru kala mbuuɗi ittete kontiji maɓɓe fi yo hewtan men ko mi wawa wallitorde hara en toriki Allah yo Allah waɗanɓe ɗum ɗo sadakaji jaɓaɗi yo Allah lontinka itta ɗon waɗa kañum kadi barki e ko heddi kon ɓeyda ɗum ɗo yanya ɗum ɗo moƴƴa non waɗana men menen kadi nafa konko ɓe anni ɗon hiɓe hewtinde men menen kadi ɗum ɗo mi wawa hutorde ɗum e konko tawata en hewto e ka faala ɗen ɗon amin ya rabbal alamin hara ɓeɗo Tanti Binta Kolon o wayriɓe yiwde ko waɗi non ɗum ko kawraɓe maɓɓe woni ko faati maketenoɓe nun Allah hinno Tijjan Bari ɓeɗo maketeɓe Tijjan Bari ko ɓe faati ko ñande 15 avril 2025 ɗum mi sikki hawrituno talatare ɓe surra ñande 20 avril 2025 keɓali
ko ton wonno kaɓe woni iwdindin ko ɓe dalabaɓe ɗo ko kote degol maɓɓe ngol non haray non en hiwrike ɓe daabola e ɓe dalaba ɓe mamum e ɓe pita fop hara hiwrama battande nde fatunde ɗo Conakry kam wowletaki ɓe ngureji ɗin kala kadi woni hoore windere nde woni ko ɓe wontirɓe États-Unis woni ko ɓe wontirɓe Europe woni ko ɓe wontirɓe Afrique kala kaɓe wontiri ɓe ngureji tawɓe ɓen ko ɓeɗo heɓi nde fatunde haray en torike ɓe yarlagol nde fatunde ɗo particulièrement kañum miñiraɓe maɓɓe maketeɓe ɓe monsieur Aboubacar Bari sinam fayi ko noon ɓe wiyete ceerno Aboubacar Bari haray ɓe ngureji ɗin fop hiwrama nde fatunde ɗon toriki Allah yo Allah hinno yaafo kañum fati ɓen ɗo yafano kañum kadi kala ɓen fatani ɓen ko hesiɗi e ko hiɗɗiɗi fof amin ya rabbal alamina siwi ɗon kañum kadi haray mi faalete heɗintinde on o maako ɗo mo tawata ko mommi mi hewtinana iwɗo e ɗe mojoɓe meɗen ɗe tawata haray no wirɗen noon hakkil koyo gollitire mo tawata mi hewtina binde kam mi natata fuɗɗagol haray o live ɗo haray noon miɗo waɗude ɗo heɗito ɗon mo on maako mo tawata ko woɓɓe wonɓe e weltanade la woni ko waɗaniyam o haray jentiteɗen ɗo tinna ɗo de mamu fami yan on fof ko mamu ɗo woni kono musidɓe tedduɓe goɗɗo si gaɓɓiti masibo aray ɗo awa ko titi tewi ɗo hecci yankintola vraiment merci kala mo mamu imminoɗo ari ɗo haray ɗo an on a itti hakke on e makko a yewti ko woni nder ton kon awa kadi allahu lanɗo on fennalimo yo tola a weltanama a weltorama haray allahu lanɗo on fennalimo musidɗo hay si tawino a abbi woruɗa jomiraɗo no yaadi e ma par ce que ko gonga ma ɗiɗa musidɓe tedduɗo hakkil koyo gollitire mi wriki on go andi hari ko ñaagi ɗin waɗi ha tawi vraiment mi hejjiti e hewrade ɗo e tokoran ba ahmadou moutarou loppi mi hiwrike kadi musidɓe tedduɓe wonɓe ɓen ɗo fof hakkil koyo gollitire ɗo nam awa noon hande mamu weliriwa juuri ɗo on gonɗo o boy gonɗo o kadi noon o faccay pat laaɓanayi e guinejo o min ɗo mi weltanike to laɓa ko tawi kon hecci hankin o ari urisan o yewti yewtere fewunde dejude ñi ko tawata vraiment ko o yewti kon ko direct e aussi e jomano wondi e makko koy par ce que ɗo allah o maɗɗinimo gonga on ɗo hay kay noon ko abbotoɗo wowla ɓay jama on ko ɗum inata tola abboto tun o wowla ko miijitotoɗo ko kirli e ko ɗum manni wowla awa ɗo allahu lanɗo no wondi e ma baba abbo kadi abbono ɓe goɗɗum go kadi ɓe jokkuɓe ɗum ɗo o propagande ɗo fop ɓe heɓa koɓe hinnoɓe yejjita o propagande ko fi wonɗum jama on iɓe sikkude e yo musidɓe tedduɓe ɓe siiɓoto jiijaen sukaɓe wara ɓe ndiɗo leydi fof e ɗaɓɓugol liberté e démocratie e développement durable fi hoore maɓɓe ɓe sikkude ɓe siiɓoto jiija ɓen ɗo ɓamɓe naɓira kadi jama on e tawata ko mission inconnue kono Allah jaɓantaɓe ɗum yoɓe jula noon oɓe jilato kon ɗo no wawi ɗaɓɓude mango mo go sali ɗo de awa joni haray e audio ɗo mi weltanike ɓeɗo fota noon hande ɗo fayda ko animation DJ mi woni e waɗude mi faala noon haray yon jentito ko wonɗen fuɗɗorde nde yewtere meɗen ɗo piwum kun tawata buye muɗum yeyi weltori kun ɗo kono kun falteɗen taw laɓɓinande jama on fi on audio mo tawata haray o sirkili moƴƴa ɗe balɗe ɗo ardine noon hakkil moƴƴa hara on jentitoraki ɓernde sabu vidéo on o sirkili hanki moƴƴa noon hara jentite o maako ɗo innaɗo wo ko mamu o waɗi wallahi mi yi jaɓɓum bijammi ɗo dari mi wiyan hajjami ɗo banko anda min ɗo tamata mi falaka ɓe ƴetti hakkude maɓɓe ɓe ñaama ɓe addani almami junno e fof leyda koye jiɗɗi koye gera hoye ko ɗum o wi allah no woni fikkoye junni koye ka ɓurat taw wat jentike moƴƴa de wasiyaji ba o wi juuni o taha wasiyaji ɓe yaride e makko yide jahannama kamɓe dekkay ngenama kala dekkuɗo ngenari yoni o naata yide mi wodi si ɓe dekkano ngenari hakkude yande alpha no huɓɓide alpha ko nde no huɓɓi e alma o nani nde yewtere ɗo ka on anditi to mawɓe ɓen ko waɗi mi ƴettirani on kun tumbun ɗo tun ko par ce que vidéo hankin o sakitama moƴƴa non yimɓe waɗi ay live ji e hoore muɗum hoolanoɓe buy ka sengo sifitugol tekito wesa siwa si yewta ɓerɓe yani e ngol forowol banana ɗo kon ɗum woni komi faala yewtude en ɗo ko andi ngol en si ɓe inni wo faale suuma e miijo nde yewtere ɓe mawɓe ɗo en fop e weltorinde sabu ko nde ɗo fuuta hani yewtugol ko nde ɗo julɗo on hani maɗɗagol wowlangol gonga on hanuɗo yetede gonga on haysi hoore coday yimɓe inni wo ko hanki mamum ɗum feƴƴino ka juulirde ɓayiɗen andi en wowlanno jama on fi nden juulirde nden non juulirde nde tawata mi faala yon heɗito ɗo kañum kadi fi natugol ngol nun hankin par ce que o yiifiɗi ñaaki no yewte
kono ko fiiɗin ñaaki anduɗon heɗiteɗo non kadi taw hanki natugol ngol ka juulirde ko honno wonano naatirede jentite hande ɗo mar révélation ji jangi labaɗo machallah jangin on tun taw ɓuranare nde wonande on anduɗo konɗo nde woni firude ɗo ɗum ɗo tun taw ko mbaaju ɓe waɗuɓe ɗum ɗo hankin ɓe waɗi o janginɗo hino jangude fiyo yimɓe ɓen heɗito kono kamɓe tigi ɓe jentitaki nde qur'an afala tadabbaruna alqur'ana ene on takkitotako on tefitotako nde alqur'anare ɓeɗo ɓe waɗi ɗum ɗo yo jangu kono ɓe nanali ka tawata o aya ɗo tigi wala ta muddanna aynaka wata naɓir gite maɗa ɗen faade konko tawata ɓen hiɓe okka hande ɗo non hiɓe jangude ɗum ɗo ma ɗum ɗo no jangede maɓɓe kono ɓe wattanali yilay ɗum ɗo kono lannali taw ɗum ɗo ko coïncidence tum waɗi e on jangin ɗon mo tawata na ɗum ɗo woni important on jentite non ko honno yimɓe ɓe wonno natirde ka juulirde. C'est votre serviteur Moko Kodé Yaya. Nous sommes en direct à l'Abi à l'instant T au niveau du gouvernorat. La rentrée des grandes personnalités, des imams, des sages, des mamans. Il y a des contrôles avant de rentrer. Il y a des contrôles partout à l'instant T. On vérifie s'il y a quelque chose dans leurs poches. Ils sont en train de contrôler. Voici les sages des mamans. La rentrée, la lecture du Saint-Coran, il y a des contrôles partout, c'est comme en rentrant à la présidence. Voilà. Oui, ils sont alignés à l'instant. On nani ayewal ngal mi jangata ngal ɗo inna kafaynakal mustahziina on nani ko ngal ɓeɗo ɓe jangude alqur'an on kono ɓe alamo jentitade sina ɗum nde alqur'anare yonino ko waajo ɓe immiɓe ɗo waɗingi propagande wi kono non Allah na o hawjuɗo ko ɓuri non kañum kadi e ñaɗande ko ɓuri kambande ko on tawɗon hino andi ha gasi seli fowti immi waɗi ko bonni kon jentite non kono foyi mo lannali o contrôle tawɗo journaliste on ko wi ayne kaka présidence wona natede ka suudu Allah non ɗum tawdu innanu ɗum wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada annabi ibrahima kon ɗum wi anano fi suudu ndun wa tahhir baytiya na laɓɓinan suudu an ɗum fi ɓen homɓe juuloɓe ɓen e wangotoɓe ɓen e ɓen tawɓe ɓen hino waɗude fi dina kan joni noon ɗum ɗon ko annabi ibrahima yetano ɗum fi suudu makko ndun kanko Allah kono jentite fayin en hewtali ko woni essentiel kon sakite moƴƴa yewtere nde Voilà. La rentrée principale. La rentrée principale. فسبح بحمد ربك وكن الساجدين min fayda ko ɓurano mi ɓuri wonde jentitade idi ko woni wolde kon fi hon ɗum hiba jonni ɗo kañum kadi secret mo mi jonnata on hande ka live ɗo si tawi yimɓe no wowlude hoore maɗa ma ɓernde maɗa nden hino ɓitta ko tawata eno wowlede hoore maɗa ma hiɗa mari ɓitta ko on ɗum woni lekki kin ko ɗum mi yetatoma ka live ɗo ko ɗum woni ka ngal ayewal ɗo wi'i وقد نعلم أنه يضيق صدرك لما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين no wawon derana non ayewa ngal ardiri tigi kono si tawiɗa mari o ɓitta ko on ɗum waɗata juulu dalɗe ɗiɗi ka darnde ɗimmere ka sujjande ɗimmere wi'a subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim no wawirɗa waɗude feere muɗum wo si yimɓe no wowlude piiji hoore ma acciduɓen ɗon e Allah ka wi non ɗa kon kañum kadi inna kafaynaka al mustahziina mi foduno en ɗum ɗon kadi mi yetoto en kon ɗum woni kala ayewal ngal mi wowlata ka fuɗɗagol ngol ɗo inna kafaynaka al mustahziina woni sabu mayugol yimɓe nayo
ɓe tawata ko ayɓe Allah nun tawɓe ko ayɓe annabaɓe sabu ngal ayewal ɗo ɓeɗo nayo e maɓɓe on ko ɓe jowo fofo on kono ɓeɗo nayo e maɓɓe on seydina jibril woni ko wari ɓe ko tawata nelaɗo sallallahu alaihi wasallam immaki fi maɓɓe goɗɗo on ko hoore nden muusimo goɗɗo on ko reedu ndum muusimo goɗɗo on ko koyngal ngal muusimo e wano noon kañum kadi fir'auna tawɗo on kanko kadi ko annabi kañum seydina jibril woni ko wonno sabu makko on kono ngal ayewal ɗo eɗen andi tippagol ngal ko fewndo nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alaihi wasallam kono ko tokkitande nden nde tawata ngal ayewal ɗo si goɗɗo no jokkuma mo tawata no aybinde fi maɗa no wowlde fi ma ɗinɗi tawata an a joma a anda hoore binde fi muɗum duumo jangogal ngal ɗo on inna kafaynakal mustahzi'ina si a waɗi ngal ɗo on hande kadi kono Allah o wiri noon kanko o yonima ɓen tawɓe ɓen hino arde innina fi maɗa jasina fi maɗa jalkita fi maɗa on ngal ɗo mi jonni on ngal moƴƴa mi hikkita ɗon eno mi wiri on no yeltitagol ngol ka Allah on wi ɗon wa qad na'lamu annahu yadiqu sadruka lima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kum mina sajidina ngal ɗo kañum kadi no holli en sa heɓi on ɓitta ka gurdam maɗa hiɗa woni fiiduɗo ma ngo cippiro ɗo iɗa wadde ngo ono hara iɗa jiɓi ngo si lannay tuma yehi wota o wawa si ɓernde ma nden nde laƴitay woni ma wawa si haray a foolete woni e mum juuluɗe darɗe ɗiɗo sujja ka sujjande ɗimmere ka darde ɗimmere sakkitorore nden wi'ande mayre on subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim mawnina fi Allah on subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sa waɗi ɗum ɗo a annike koko ngal ayewal yamiri ɗo ko wi'i wa kum mina sajidina wonu e ɓen sujjuɓe ɓen ko ɗum woni e ɓen juuloɓe ɓen si tawi kadi ala feere ɗum ɗo haysi ko sujjande nden kayri tun waɗuɗa tuma sattene nden heɓuma wo fewta Allah sujja ɗon janga ko janguɗa ɗo kon ayi ɓitta on iway ka ɓernde maɗa nden few konko kadi wowla fi maɗa si tawi ko a toñaɗo e muɗum Allah aray ha laɓɓinanama laɓɓinana jama on holla ɓe wondema hari ko a toñanoɗo justement noon ko ɗum woni hande ko feƴƴi ɗo haray ko min inni kon en respecti si on respecti ndaare ko winduɗen dow ɗo ko tawata ko article mo mi sikki ko Media Guinée woni ko publie on article mo tawata ɗo yen aro e makko taw mi faala haray yon jentito ɗum ɗo ko tawata ko ɗum ɗo wonɗen fuɗɗorde noon tigi tigi live meɗen o o memmini ñaaki ɗum o memmini ñaaki ɗum o memmini ñaaki ɗum mawɓe ɓen wirtetake mawɓe ɓen yennetake ko jiyani alpha woni ko waɗi ngol gimol ɗo naafi ko wona wowlede komi waɗi ngol gimol ɗo na ɗum ɗon ko konko tawata kon mi faala kadi on heɗito ɗo ɓe mawɓe ɗo ko tawata haray addanino en hankinta o ado o événement ɗo waɗude mi wowlata inde maɓɓe miɗo sansi kañum kadi hito maɓɓe ngon kono mi faala yon jentito konko tawata ɓen ɗon ɓe yewti mawɓe ɓe tawata no mi wiri on noon wonɓe e nder Fuuta ton ɓay fow no fota fow ko fow kono fow fotata hara jentite ɗo yewtere maɓɓe ne alo ɓe gorɓe tono wala man warsude on fo yowi jam tom awa yo Allah reedu jam ko wonde nafa e barki hokka en kutu e polgal holla en CNRD e groupe mo e kala walloɓe CNRD no yaari amin yaari ko eɗen yaari hoore nden hala ko mi wonta jawno o kono si Allah muyi mi anda e makkodirama général o nani to ngaari baalingi ko woni atude kon donc on andi ko wonɓe ka Flower waɗi o wodi oɗo
jentite no lannali Goma sai kutola. Si mo fala no de moto de auto de nede wadi mamu. Si mo fala no de jabitaide. Ko fi ko mi ko watta. Watta jang e jang watta e tana. Billahi wallahi tallahi. on nani Perdi do jani. jente Me asi rani mo inshallah taala. Ya ko ya gaande. Nder mamu inshallah mo. aw jente de Atu ni wondo. Kadi fu ya kota. Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum ɗo mi ala ko mantude mi waɗan en tun hollugol en mamun natama mi yettino en non kaka imamun ara no mi wiri non mi ala ko mantude hande ɗo konko feƴƴi ɗon konko wola fiɗi ñaaki ɗon kon mi heɗintinan en non montage fokkintinaɗo mamun ɗon par rapport e konko feƴƴi hande ɗo mais ɗum ɗo fof jusqu'à présent mi daɗɗanayi woni yewtere nden na yewtere nden tigi tigi mi fuɗɗi par ce que mi yetti kan ko révélation ji mari ɗi mi jonnata en ɗo ɓeɗo ko ɓe woli ko mi weltanike ɓe no mi wiri non ko min kañum kadi woni ko sansito maɓɓe ngo andinen non ɗo ko goto woni ko memmini tawgoy ko piwu gotum kun taw woni ka memmina fi muɗum sobe on tigi tigi fuɗɗaka tigi tigi ɓe arɓe ɗo onon arɓe ɗo ɓen ɓe tawata mi o yiiɗo ɗi image ji écarté commentaire ji ɗi mi faala yondaro moƴƴa ɗi image ji wontirɗi leyɗin ɗo sabu en wi en yewtay fi plan CNRD o en yewtay kañum kadi ko honno ardira ko homɓe woni ari fotti e nde nokkure ɗo ko honɗum waɗi si CNRD non hari no miisi piiji buyi no eɓɓuno piiji buyi ko ɓe liɓiri o cour kon hiɓe eɓɓuno piiji buyi konko ɓe arno on jemma ɗon ko honno kañum kadi ɓe wernira ɗon ko homɓe kadi woni ɓen mi jonna en ɗo non expression kon gollitirɗen hande kadi jibi ɗo naɓi yeeso ɓe wona ɓe déplacéde ɗo considéréɓe comme étant power bank ɓen andi courant si ala yimɓe ɓen ko power bank gollirta ga fi courant o aw ɓe ɗo CNRD ɓay tun ala no jalbinira saare nden ala no jalbinira ko ne wadde kon koyɓe yowo power bank ji maɓɓe ɗin ɗinon power bank ji maɓɓe ɗo hiɗi iwriri un peu partout retenon non on mo power bank sabu na mere hande ɗon yewtay fiiɗi banque ji hande mo banque ji ɗin e yewta e moƴƴa kono c'est pas là le plus important ndaare moƴƴa ɗi publication ji wonɗi ley ɗon ɗi ɗiɗi o wiyeteɗo ɗo mariama abdoullahi ba ko wonɗo e gollude saare maali yembere wonɗo e gollude ka direction préfectorale de l'éducation woni oɗo hino tawano e wonnoɓe mamu mi sikki noon hakkunde maali tun e labe centre ko à peu près 100 km 100 et quelques kilomètres sina mi fayu nde ñande e landino distance wonnoɗon ɗo yimɓe ɓen adduno kilométrage hara e additane en kadi fayin ka live ɗo hakkunde maali yemberen ma wiye maali centre e labe centre ko 100 et quelques kilomètres woni hakkundere nden no oɗo non o parcouri on distance o ari ha labe o feeri kañum kadi distance on entre pita mamum ko 109 kilo entre pita labe ko terlen 30 et quelques ou 42 kilo joni ƴetten on 109 kilo ɗon hawtidiremo e on 100 et quelques kilomètres iwgol labe on yaha maali ɗon ɗon tu woni ɗon taw 200 et quelques kilo watten ɗon non distance wonɗo entre pita e labe on ɗon kadi disons terlen 30 et quelques ou 40 et quelques kilomètres ɓeɗo inni ko 161 kilo entre maali centre e labe 161 plus 109 woni jelo na woni ɗon ton 270 kilo 270 kilo watta ɗon non distance entre pita e labe on goɗɗo waɗi 200 et quelques kilomètres presque 200 presque 300 kilomètres 300 et plus fi argol tawe événement ɓeɗo e yuɓe ɓen Conakry 136 km fois 2 Conakry Kindia mamum ko 135 km et 136 km ɗon kadi woni jelo
naɗo woni kadi 270 kilos ko ɓeɗo fof immi ari fotti mamum fi waɗugol o événement ɗo. Doumbouya, tu n'as pas honte? Numrud, tu n'as vraiment pas honte, toi? Tu déplaces l'administration, des fonctionnaires payés aux frais du contribuable, surtout dans le domaine de l'éducation. Vous avez déplacé cette femme-là de Maliembering jusqu'à Mamou. Elle, avec son directeur préfectoral de l'éducation, qui est là sur l'image. Elle-même, elle dit dans son poste, merci, elle dit plutôt le noyau de la direction préfectorale de l'éducation de Mamou. Félicitations. Le directeur préfectoral de l'éducation, il abandonne son poste au niveau de Mali. Et je rappelle que Mali ne relève pas du gouvernorat, ne relève pas de Mamou. La région administrative de Mamou n'a rien à voir avec la région administrative de l'Abbé que de par le fait d'être toutes les deux de Fouta. Mais rien à voir. Mais là, parce que les gens là ne s'en fichent, ils s'en fichent de l'éducation, on déplace cette femme-là, on déplace son directeur, on déplace d'autres collègues de Maliembering pour venir assister à cet événement. Tant pis ce qui va arriver aux enfants. Tant pis pour l'éducation. Et après, on va s'étonner que du côté du Fouta, qu'il y ait des faibles scores d'admission au niveau des examens nationaux. Autant de padres, vous vous rappelez tous que à Koubia, il y avait eu 0 admis. Et c'est la même chose qu'on est en train de faire. Ça, on n'a pas fait ça pour Bokeh. On n'a pas fait ça pour le déplacement de Kindia. On n'a pas fait ça pour le déplacement de Kankan. On n'a pas fait ça pour Zérékoré. Zérékoré, on n'a fait que déplacer les sous-préfectures environnantes de Zérékoré. Mais là, puisqu'il s'agit de Fouta, puisqu'il s'agit de certains opérateurs économiques véreux, on a fait le déplacement de ces personnes de tous les villages. D'abord, les 13 préfectures du Fouta, on les a déplacées. Les 13 localités sous-préfectorales de Mamou, on a déplacé encore ces gens. Pour quel résultat? Pour quel objectif? Pour tout simplement vendre des images. Aujourd'hui, c'est ce qui pilule dans les réseaux sociaux des pays à côté, parce qu'eux, ils ne savent pas. Ils sont en train de dire que Mamou a fait le plein, que le Fouta soutient Mamadi Doumbouya. Mamadi, tu es vraiment une poule mouillée. Pourquoi tu n'as pas osé sortir de Conakry malgré le défi que je t'ai lancé? Si tu étais homme, tel que tu le dis, que ta main ne tremble pas, poule mouillée que tu es, tu allais venir à Mamou. Tu allais lire l'heure, comme on dit. Tu allais savoir qui a mis coco dans l'eau dans coco. Je te jure, si tu sortais de Mamou, tu allais tomber. Billazi, Nafsi Biadi, si tu sortais de Mamou, si tu sortais de Conakry, tu allais tomber. Si tu étais homme, tu allais sortir. Mais puisque tes services de renseignement t'ont informé, voilà pourquoi la poule mouillée que tu es, tu n'es pas sorti. J'étais défié ici. Si tu étais homme, tu allais venir, puisqu'on dit que la Guinée, c'est un territoire où toi, tu te dis président, tu allais foutre le pied à Mamou. Tu allais comprendre. Vous êtes allé jusqu'à fouiller des fidèles à l'entrée d'une mosquée. Comme si on rentrait dans un camp, comme si on rentrait dans une banque, ou bien comme si c'était à la présidence. Et c'est toi qui dis que tu as la légitimité, c'est toi qui dis que tu es populaire. Quelqu'un qui se dit populaire, qui n'ose même pas donner la localisation de son endroit exact. Et c'est ça qu'on appelle président. C'est ça qu'on appelle chef d'un groupement de forces spéciales. Tu es sincèrement une poule mouillée. Tu es la pire des espèces qui soient sur cette terre-là. Et le pire dans tout ça, c'est que tu fais croire aux gens parce que tu as une corpulence, que tu es quelqu'un de courageux. Même ton épouse, tu ne l'oses pas. Tes enfants, tu sais très bien, ton ex, c'est qu'elle t'attend aujourd'hui. Tu le sais très bien. Sincèrement, je ne voulais pas rentrer dans ta vie privée, mais je suis obligé parce que tu es un poltron, tu es un trompeur, tu es un faux. Faux et usage du faux, c'est toi. Et aujourd'hui, on va faire ton baptême. Aujourd'hui, on va parler de ton ami, Mamad Aliou Kalang, et de son jeune frère, Lamine Kalang. On va parler de tout cela. L'opinion saura ce que tu es en train de faire.
On va aller aussi te contrecarrer au niveau des chaînes internationales. Tu fais des abandons de poste comme tu le faisais lorsque tu étais à la Légion étrangère. Tu déplaces des cadres de Mali Mbering. Cette femme-là, ses élèves, qu'est-ce que ses élèves vont faire? La direction préfectorale de l'éducation, qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette manigance? Cette propagande, elle servira à quoi? Et là, on parle de l'avenir des enfants. Puisque toi, l'avenir de tes enfants, tu penses les avoir assurés. Tu prends tes enfants, tu les amènes dans des écoles prestigieuses pour qu'ils aient une formation, ce que toi, tu n'as pas eu, parce que tu as raté ça depuis ton enfance. Et là, maintenant, tu es en train de détruire le socle du développement d'un pays. La formation de ces cadres, les futurs cadres de demain. Parce que toi, tu as tout raté. Tu n'es qu'un criminel, tu n'es qu'un poltron, tu n'es qu'un vagabond, tu es un bandit, tout simplement. Et c'est ce bandit, c'est ce gangstérisme que tu es en train d'installer au Fouta. Mais comme j'ai dit, je t'avais défié, je pensais que ton orgueil allait te fouetter, fils de Kerfala, pour que tu viennes. Tu n'as même pas osé sortir de ta tanière, là où tu es caché, tu n'as même pas osé sortir. Je t'ai parlé de manière énervante pour qu'au moins tu sors de là où tu étais et que tu prennes la route. Tu n'as pas osé. C'est ton haut-parleur de Amara qui a osé venir parler de sextape devant des sages. Voilà l'affront, voilà l'insulte qu'on fait au Fouta. Et quand j'avais dit ici que vous avez préparé un dossier contre El Serlou à Paris pour tout simplement lui mettre les bâtons dans les roues, les gens pensaient que j'étais en train de faire de l'extrapolation, que nous étions en train de faire de la, comment on appelle ça, de la spéculation, que c'était tout simplement j'essaie de trouver l'expression qui colle, que c'était de l'imaginaire que nous étions en train de faire. Et là, c'est dire que vous avez déplacé des personnes de l'Europe. Vous avez pris des personnes de la France, vous avez pris des personnes de la Belgique. Là, par la complicité de Moujitaba Bari. Et aujourd'hui, vous avez déplacé ces personnes qui ont complètement raté leur avenir à l'étranger pour aller remplir. C'est-à-dire que des gens sont venus des quatre coins du monde pour tout simplement mettre le paquet à Mamoun et dire que voilà la seule région qui pouvait s'opposer à tous les régimes. Cette région a dit oui à Mamadi Doumbouya. Bande de menteurs que vous êtes. Vous n'avez sincèrement pas honte. Nanon onon. Ko fulbe futa walli tibe ombe. Tabban lakum wali kulli mamaakum. E ngalo ngalda yo nangodirama. Tanaji aroji din juro e modon e ngal. Gireli jeedidi. On hebay tanaji mudum. Mawbe futa ben fop jodibe e yaltube fop jodanike on. Kono be do woli nan non yehe de jattito yo ngotoje modon de. Ma acciton de do menga jaka. Tana wondo e arande on ngalda e piiji di yoton din e di tuma mi jali wara moƴƴa. Si mi jali hara moƴƴa. Mamadi no andi ko mboni tola, Mamadi no andi ko mboni seede on non mi natana yo hande ka pake mi yeto on don révélation ji. E yi ka publication ji do ka tawi hay koya direction préfectorale éducation koya hay ton personnel immiki ari o bandirawo do mi falano ka natude mi yeti ke on copine jo Mamadi Doumbouya ko mo Mali Embereng mi addana on do suudu mo sodani on debbo inde debbo on debbo mo tawata modi mudum on o seedino yon o jabali jombitede gibi dum Mamadi ko don moltoto mo yaha kanyum kadi ka on mi holla on do non andon ha on to laamu ko mi wonno e barinadaade on ko min on ko ene woni sakkundirde hoore mi hewti non kam mi yalta mi sekita non hande kadi ido fop mi holla on Mamadi no andi ko mboni tola Mamadi ndo andi ko dum woni e wolde fimu seede on non mi faala yon jentito do taw hito goddo simi arana en non sengo mamum on tigi kanyum kadi kon dum woni ko feƴƴi ton ko on dum serela ko wadi ko te mamum jentite non o audio do taw o wiyeteto do Aliou Kalan kon dum woni e yewde fimu yon non seede ko mi wiyon kon wobbe ko yurbe sengo intérieur jentite. Bonjour, je m'appelle Diallo Mamadou Aliou, membre de Génération Patriote. La préparation de la manifestation de Mamou, ça se déroule très bien. Tout le Fouta, c'est pas le Mamou seulement, tout le Fouta, de Mali Mberen, passant par Toubia, Koubia, aller à Labé, jusqu'à Dalaba, Pita, bon descendre à Mamou. Ce qui va se passer à Mamou, c'est déjà jamais vu. Pratiquement la jeunesse du Fouta qui va s'élever, qui va célébrer ses acquis avec le CNRD.
Gentito. On a fait Cancan, Zérékoré, Bouké, qui... O nani kanko tigi o nangi hoore makko. C'est les mêmes qui se déplacent. Andi iɗo wiwde ɗo senerde iɗo wiide ɓe ala mbuuɗi kono ɓe no wadde tun ɗi événement ji ɗo tola dartede ko wonɗon e wiide ɓe ala mbuuɗi. Est ce que on faljali o déplacement ɗo fof ɗi mbuuɗi wona ɗi sakitede ɗo fof kawone okkitirede dartie ɗum moƴƴa. Si ɓe ala no mbuuɗi ko no ɓe woni okkitir ko ɗum no mi woni on e jabade hande ɗo jentorelan noon hakkili yo moƴƴa cippiro ngon ko on ɗum waɗi si hari sen innino boycott yo waɗe ma sen inni journée de ville morte yo waɗe ma sen inni yoɓe darnuɗo balɗe tati petara e ngulamu yani ɗo sikkari koye sama kala mon no minni on respecta lan ɗo si Allah jaɓi information ɗiɗi men jontani on a toujours une longueur d'avance et on les a infiltrés au niveau de tous les départements, au niveau de toutes les instances ko ɓe woni wadde ko hande noon mi prouvantaɓe ɗum ɗo ɓe yiya ɓe anda ko ɓe woni wadde comme faut tous leurs faits et gestes fop miɗo andi hay bondo carburant ji ɗin kon no woni e yaltirde otoje ɗen kala ko wonɗon e yiide ɗo fop o yiyay ɗo andon hande mi yewtata ko ɗuuɗi feɓe mawɓe ɗo si ɓe wakkilike kamɓe yawgol ƴetta ɗe otoje ɗo ko tuuni ɗo ko yoɓe yaw kamɓe kadi ko heɓi Allah jalseni kon ko ɗum waɗi simɗo weltiya so yimɗo kankita ɗo jaleɗe on yaggali e ɗeɗo kañum kadi ɓe waɗi ko ɓe waɗuno kon kañum kadi e ɗi cuuɗi ɗi ɓe yawnoɓe werni ɓe werni ton ɓay non tun han joni on yaggali yahe ko habbi on kon e ɗe otoje senditede e piiji moɗon ɗin tawde moƴƴa senditeɗi onon tawɓe ɓen hiɗon jiidi moƴƴa non ɗon andi ɗon mari ɗum faami ko mon e wolde kon fimum sendite moƴƴa winde moƴƴa testament ji moɗon ɗi si ƴawon e ɗe otoje ɗo ko ɓe waɗi kon o yiyay vous allez lire l'heure mi répétata terme ji ɗi ɓe wonɓe ka yaasi kono mi wolna hande kadi tola moƴƴa hande kadi tola moƴƴa aren non joni e koko woni e wolde ɗo inni ils étaient à Kindia, ils étaient à Kankam partout ko ɓe ɗo woni déplaçade ko ɓe ɗo woni wadde o inni noon ko membre de génération konno ko génération consciente ɓe inni ka ko génération onno yiltitoɗen e audio moƴƴa jentitoɗen mo ko wowli ko moƴƴa fi en faamu mi waɗana en non révélation o koko ɓe jokki jentite. Passer à Mamou, c'est jamais vu. Pratiquement la jeunesse du Fouta qui va s'élever, on descend à Mamou. Malien, Bérin, passant par toute la manifestation de Mamou, ça se déroule très bien. Tout le Fouta, c'est pas le membre de membre de Génération Patriote. Membre de Génération Patriote, organisation. Onon Aliou Kalang, yiltite liste mo Abdoulatif watno ndaron numéro 21 ko ɗo wiyeteɗo Aliou Kala woni. Mi yewta e non oɗo Aliou Kalan ko honno kanko e Mamadiɓe waadiri. Ko honno tawiri ko ɓeɗo fo hande woni e tambitade o transition. Ɗum ɗon fop hande mi waɗana en ɗi révélation ɗiɗo kamɓe tigi ɓe anda ko ɓe woni e wadde kon fop Mamadi ko honno hay o woni e walorde fop mi yetto. Yimɓe non innayi ɗo joni ko exagération tola woni jentitelan to jentorelan hakkil on faamay kon ɗo waɗi si gi pompoli powi jaɓali yaltugol ko naagiri ɗo so yaltino ɗo yayno ko waɗaynomo ko ɓay tun non mo suusoni reedu si ko gonga mi defyunomo kono gi suusali o suusali yaltude fes jentite non fo. La préparation de la manifestation de Mamou, ça se déroule très bien. Tout le Fouta, c'est pas le Mamou seulement, tout le Fouta de Malien, Bérin, passant par tout Yacoubi, aller à l'Abbé jusqu'à Dalaba, puis on descend à Mamou. Ce qui va se passer à Mamou, c'est jamais vu. Pratiquement la jeunesse du Fouta qui va s'élever, qui va célébrer ses acquis avec le CNRD. On a fait Cancan, Zérékoré, Bouké, Kindia, mais ce qui va se passer à Mamou, je vous promets que ça sera jamais vu. Oh. La Guinée, c'est une famille. Et le président Mamadou... Ouais, la Guinée, c'est une famille. Cependant, on empêche un membre de cette famille de jouir de son droit le plus élémentaire, celui d'être un électeur inéligible. Sincèrement, Aliou, tu n'as pas honte. On aussi que ben on jamfi ke Fouta. Donc helta yore modon. O wietede do Aliou Kalang ko weldunodo e Mamadi Doumbouya ado Mamadi Doumbouya wadde leyde Porto. Kono non be weldiri parce que odo Aliou Kalang ko pullo mo tawata iwdi ndin ko Kalang tawbe ko kanka woni ka be jandi kankan quartier wiyeteɗo Misra ko ɗo kanko e miñam makko wiyeteɗo Lamine Diallo ko ɗo kamɓe e Mamadi ɓe annidiri e scoop non kañum kadi mi jonnata on o wiyeteɗo ɗo Lamine Diallo miñirawo makko on
si Mamadi e oɗa kañum kadi jangidi janɗiɗi kamɓe ƴawridayno kamɓe coyon cayanno do mi nattata e wi maɓɓe privé on piiji ɗi ɓe waɗi dayno ka goɗɗo e maɓɓe goton ko waɗuno ñande goji o ɗum ɗo mi nattata e ɗum ɗo gande ɗo parce que hande ɗo woni yimɓe towɓe marɓe ɓiɓɓe marɓe piiji go respectable ji ko ɓe waɗuno on tan de jeunesse ɗum ɗo mi ala natude e ɗum ɗo gande o wiyeteɗo ɗo Aliou Kalan e o miñirawo makko ɗo ko siberum ɓe atori kankan ɗon pay ɓe moƴƴini kun siberum ɗo fewdo noon ɓen ɓe tawata ara e woɓɓe jiɓoto ɗo joni kon woni cyber ɓe tawɓe ɓe gande ɗo internet on ɓe wondi e mum ay ka nder toilette ji maɓɓe hari internet sa heɓay koye nder cyber natata cyber no wodi komi tanjini han joni aray Conakry no wodi ɗin sibeji wona sifa munayi ɓeɗo noon ko kun cyberum ɗo ɓe fuɗɗorno no mi wiri en noon ko quartier Missa ɓe wonno ɓawo ka piste anduɓe ɓen quartier Misra ma andi ko on to piste d'atterrissage ka ɓe innata ɗon ka piste ma si innama ka mobile ko ɓaawo ɗon woni ka maɓɓe ɓaawo piste on takko juulirde wiyetenoɓe Alaji Lamarana anduɓe ɓen Alaji Lamarana ɓe tawata ɓe fatinoke goy ko iwɓe dingirayi retene noon kote dingirayi mo mone wolde on fi muɗum ɗo par ce que no mi wiri en noon retene mo banque on retene on kañum kadi dingirayi on ɓe eɗintini en ɗo audio mo tawata ɓe mawɓe wiwɓe ɓen ɗa nangodirama mi yetta konkonɓe woni ɗo kono ɓe yiyay ɓe anda ɓe nangodirama ɓe anday noon e ngal ɗo koko mi wiwnoɓe kon kañum kadi fi affaire ka Fuuta ko feƴƴino ton kon konno ko Madina ñannum kako honno ko Basara kako honto feƴƴuno ko ɓe wiwnoɓe waɗi goɗɗum num ko honno to kako Sagalle fewndo ɓe yawno nun to ko Kubiya plutôt ka ɓe yawnoɓe futto e Kubiya ɓe inni ɓe janngani to Mamadi mi yetino on tuma ɓe yehi kamɓe janngoyi kono ɓe anda kon ɗum janngana fimo awɗo kañum kadi fi kala ɓe furi natunoɓen ka juulirde ko nato ka juulirde furiyoto o wawata furiyude on mo tawata on o landaki dambugo o andaki sabu so nata e suudu oɗo ɓe ɗiɗo ɗo wiyeteɗo on ɗo Aliou Kalan e o wiyeteɗo on ɗo Lamine wiyeteɗo Lamine ko kañum e muri jangidi muri o mo wonɗon e yiide ɗo muri konde ko kamɓe jangidi ko kamɓe weldi ko ni ɓe yehiri ɗo affaire o cyber maɓɓe ɗo ha ɓe yeɓe uddito hande kadi compagnie plastique ko on compagnie plastique ɓe ɓodiri ɗon noon ha ɓe moƴƴinoy ɗo ko wiyeteɗo Kalan groupe onon Kalan groupe hande ɗo yaajino de gré à gré gibi numurudu immi ari ɗo ɓe ɓurti hande kadi noon fontade ɓe ɓurti hande kadi noon heɓude ɗin contrat ji de gré à gré hande ɗo kaka BTP woni no andirɗon noon si fi guitere no wowlede no andirɗon noon fi si oyay no wowlede ɗo ni honno e ɗuma honno KPC machine no wowlede fi ɓemɓe anduɗon ɓen ɗo fop ko noon ɓeɗo kañum kadi woni e fokkitirde ɗo gandi noon mi yeeti ken yerrete no fi affaire dingirayi o ngol lawol ngol anduɗon dabola biscrima dingirayi ko ɓe wi ko gibbi biscrima no gudronede ko sifa ɓeɓe wonɗon e yiide ɗo woni e immade ara waɗa gim propagande ɗon matériel ji maɓɓe golloɓe maɓɓe mbuuɗi maɓɓe c'est à dire ko ɓeɗo woni e tambitade kala ko wonɗon e yiide hande ɗo senerde no waɗude ɗum ɗo ko corfun tun woni kami jonnani o ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo Conakry taw debbo wiyeteɗo Fatoumata mo ɓe noddirta Madame Bari hoɗuɗo zone Bellevue ndin terlen Carrefour célibataire anduɓe ɓen Carrefour célibataire no andi koko mone wolde ɗo fi muɗum l'école complexe scolaire wonɗon Bellevue ɗon mo tawata on ko collège et lycée hawtodiri juste en face station wonɗo ɗon on konno ko station Star o wiyete on l'école ɗon o rewɓe ɗiɗo mo tawata on goɗɗo e maɓɓe wiyeteɗo Bijo hino wondi e wonɗo e maɓɓe ka nder gouvernement mberto mo tawata mi woltaɗo hande inde makko mi addu e non ɗo ɓe fop mi liila ɓe ɗo si Allah jaɓi on debbo wiyeteɗo ɗon Bijou e o debbo Fatou wiyeteɗo ɗo Madame Bari mo tawata goɗɗo e maɓɓe on non ko jombaɗo goy ko ɓeɗo organise wo ko lecture du Saint Coran ka quartier Conakry ɗon fi waɗangol ɓeɗo gi propagande maɓɓe ɓe mi ɓe ka heliporum Bellevue ka anduɗon ɗon hinno ine heliport entre Minière et Case Bellevue on ɓe yaltiri ɓe l'école ɓe wonɓe ka ɗuma ɗon wonɓe ɓen surtout ka lycée par ce que ɓe andi no hertinaniɓe yo taw ko collégien ɓen arayno ɓe immi ɓe addi ɓe ɗo fi waɗingol ɓe on propagande ɓe yehi e juulirɗe ɓe jonni mbuuɗi wo fi yo ɓurano jangge fi o événement Fuuta ɗo fi no wawa réussisirde ɗum ɗo fof ko hollugol on ha honto effort mo ɓe karbiri on fi o événement ɗo si ɗum ɗo latanoki ɓe mayayno hakke ma ko tawata pression o hankin taw ɓay men fuɗɗike fi affaire o ɗuma ɗo ɗi événement ji ɗi information ji ɗi men waɗi ɗo fiyo jama on boycott o événement ɓay weeti hande bimbi ɗo kuude filji ko feƴƴi kon gibi hankin kam mi tawno mi waɗi o live an
ɓe noddi yimɓe ɓen kala quartier mo anduɗon e nder maamu, gouverneur on ba ka ko préfet on ba, ɓe noddiri ɓeɗo kala quartier goto goto ɓe yetomo quartier maɗa on si a gerali yimɓe yalta, si ɓeɗo wiɗo ɓen ittete. Pression wigi ɓe waɗi intimidation mo ɓe waɗi on, hande kadi ɓen ɓe mi wiwno wata yaltu ɓeɗo taw hande kadi koɓe obligé yaltugol. Bus je itta ɗen Conakry ɗe tawata goɗɗe koye nder zone Matam on, goɗɗe koye zone Mato ton, goɗɗe koye zone Kaloum on, ɗeɗo ƴewna yimɓe déplacement fiya ƴawka otowal ko 50,000 jonneteɗa, ɗinɗi accata ka ɓeygure maɗa, sa yehi arti ko 500,000 abbima. Donc 550,000 ko ɗiɗo woni fi voyage maɗa on. Rewɓe ɗum ɗon kañum kadi min holla yo ɗin vidéo ji ɗon. Donc Mamou jaɓali fes yaltude malgré ɗum ɗo fop sincèrement. Mamou Mamou weltanama. He wallelam heɓaɗimo Mamou nani. Sabu vous êtes des vrais. Sincèrement Mamou kon vrai ɓe. Kono waɗen taw pause musique kun seeɗa si continue en live men o. Jika no ɓurani mi jawdi few jawdi gente dey gente malal jango malal Fabilang gente teki mangal Fabilang hawjetake wota mo waɗa ne o dulla hawjetake dey mo hawjani geɓal mum o rukaygal jentite Fabe mo hawjani geɓal mum o rukaygal ko doyi yarete jentite Amadou Bari accordé on ko woni yewtude miɗo ɗaɓɓa jon jikke miɗo ɗaɓɓa jon jikke onon jikke no ɓuranin mi jawdi few DJ on diswangal heli giɗo wela heɓde de surtout on giɗo tawo on ka hoyende ko onon si sattenden ari kadi ko onon Fabelang wata jam fo giɗo maɗa hey ko weli wo ko weli wata jam fo giɗo maɗa giɗo jam fetake few jam fiiɗo giɗo mum onin say wela fi jentiteno moƴƴiɗo non e giɗo mum on gonɗum heɓata angal wela ndari jaka angal wela bon continue non live meɗen on no wirɗen non hande miɗo welti ko ɗum no woni ko weltinimi parce que information ji ɗi jogiɗen ɗin fop kono wirɗen non online longueur d'avance hoore maɓɓe ene Jani Alpha ko no wiwɗa e koko feƴƴi ɗo taw parce que meɗen faala heɗitade kañum kadi yewtere maɗa nden seeɗa an a yino piji goyno ɗo no ardirde kono aɗa deƴƴi e muɗi yewtimen seeɗa gonɗum fewda ɗo ni rafraisisɗen kañum kadi seeɗa heɗitoɗen ɗo goɗɗum na Mamou jibinami kono miɗa weltani on Mamou kon ɗum kadi non woni ko feƴƴi Mamou kon ɗum woni ko feƴƴi Mamou jentiteɗo Serelak on ɓayɓe déplacé woɓe ɓe ittiɓe leyɗe Porto woni ko ɓen iwrirɓe sengo Allemagne woni ko ɓen iwrirɓe sengo France woni ko ɓen iwrirɓe sengo Belgique woni kaɓe iwriri wo ɓayɓe ari ɓe hewti Mamou ton probléme werde taw heɓi woɓɓe tawi andaka ko on to wernete
tay hande kadi ko yaw jeeje kaari ngino ari ɗo weldiɓe amen enen kono na arɓe ɓen fi affaire numéro don o weyde ha ɗum tawi koye ɓe yawɓe suuɗo e cuuɗi taw ɓe andinade dolokkeji maɓɓe ni ɓe ɓorti kono ɓe yeggiti otowal maɓɓe ngal hino koola e maggal ka otowal maɓɓe hino koola konko ɓe jokki kon ɓayi ɗum ɗon kañum kadi feƴƴi woodi ɓen siɓe nene fuuta ɓe tawata immi waɗugol propagande wallitagol kanko no yene fuuta miɗo andi wara darugol live yanɗi miɗo yiɗimo ha miɗo weltanimo kankadi kombo no woni on nene fuuta ɗon andi mi waɗanino en ɗo heɗitiɗen jam faatu chinois eno yewta ko wowruno kon États-Unis jaka ɓe wallinali han joni koye projet maɓɓe on fi kala komi yeetiɓe ko minni ko wari baba kon ino hiwro bappa ɓe wallinali projet maɓɓe on ɓe immi ɓe ƴetti kaye ɓe jinda e nder mamon ka quartier ji nder to wiugol yo jama on yaw recense o dey wakkile yaw recense ɗon woosi on recense oyke on heɓay nafaji so recense oyke numurudu andi fi muɗum o addanayi on maaro o addanayi on postiji o wallay woɓɓe moɗon yaha leyɗe porto ko ɗiɗo haalaji ɓe woni e wowlude seede noon ko moni e wowlude kon kanko nene fuuta hiɓe mari miñirawo maɓɓe mo tawata moodi muɗum ko jigiba keeta wiyete nde inde ɗo somi wolide ɓe innayi joni tola hande kadi o naati fenugol ko Mamadou Diallo joni ko noon ɓe nodata mo wiyeteɗo jigiba o wiyeteɗo ɗo Fré jigiba hino jombi miñirawo maɓɓe kamɓe nene fuuta o miñirawo maɓɓe ɗo mi sikki ko wonɗo e gollude mi anda sika ka hôpitoji ɗon ka kon ɗum woni e waɗude ton mais en tout cas ɗo emo tawa ɗo e ɓen wonɓe e nder saare mamunde ɗo ko ɓeeɗo fof woni e wadde gi propagande ɗo fi Sérélak o on Sérélak taw ɗon a été mis en difficulté dans leur propre ville mi waɗa ɗo noon pause mi andina en hande ngal jigawal hino soñji kon ɗum soññi ngal jigawal par ce que wono sifa ɓe Aliou Kalang en ka arno naati hande kadi noon e fare ɗen hande kadi kanko o wala ka yiyede fes hande kadi kanko ko ɓe habborimo wo ko mission makko gooto mo doit exécutude ko ɗon no wonɗen fuɗɗade toɓɓere ɗimmere nden toɓɓere nde tawata jentitende moƴƴa dey yiltito ɗon e on live momi wowlunomi inni kamɓe CNRD ɓe memminoya e dossier hoore Alaji Sellu o sengo Europe tawa Alaji Sellu wata arde ha yiida e lobbyji ɗin ɗon ma wawa arde yiida e laamuji ɗin ɗon fiyo pression waɗu e hoore maɓɓe kamɓe CNRD on ɓe raɗike ɓe lagine Alaji yehi Sénégal ɓe geri kañum kadi ɓe kosini ha Alaji en iwi Sénégal hammi Côte d'Ivoire kono Alaji en han joni no déplacade yaha rencontre ji européen ji ɗin rencontre ji international ji ɗin hiɓe jiɓi Alaji en si yalti ko hombo e hombo woni e yiidude hiɓe jiɓi Alaji en si ala famotirde woɓɓe go fino ittiraɓe joni noon fiyoɓe contre karo ɗum ɗon ɓe régla probléme Alaji en on koye ɓe defamɓe dossier judiciaire heɓe hoore maɓɓe sur le plan international sengo France ɗon ka tawata si goɗɗum hay siko e leydi go waɗi France no mari kon ko ɓe innata kon principe de l'extraterritorialité si bononda waɗi e leydi gondi tawata hay sina France waɗa France kañum no wawi jujude ɗum joni noon mi humpitike on jiwo inna ɗon ko kanko woni ka nder sex tape on jiwo wo hino jooɗi France ɗon jigawal ngal wo contactimo fi innugol mo kanko e woɓɓe goo yoɓe memmin on dossier hoore Alaji en fi yo plainte on hande kadi o formalise si on ɗon noon plainte formalisama Alaji en no ari tippiri koyngal e nder France on ɗon ma ɗin pays ji ɗi tawata France no mari de majji entente police ɓe no wawi ɓe nangude no DSK nangirano noon niyar ko ɗo tawi mo fokkiti yaltugol ka territoire o naɓa o ñawoya haray hande kadi Alaji en heeɓi ka wilno mi fewta ɗum ɗo noon militant sympathisant et responsable ɓe UFDG ɓe ɗon andi mi ara mi avertisa on ɗo ƴetton sama kala ko mi wowli kon o yiiɗo hamana ko wowli kon Mamou kon ɗum ari o inni Mamou o inni certains pourraient arguer que ce comportement relève de la vie privée. Oui, je vous le concède. Cependant, il est crucial de comprendre que nos actes peuvent également choquer nos proches. Nous ne pouvons pas gérer cela dans le silence, en laissant d'autres affirmer qu'il s'agit tout simplement de l'intelligence artificielle. Simplement de l'intelligence artificielle.
on foppi ɗon andi kon ɗum ha mana woni wolde ɗo fi muɗum ɗum ɗo hino muusi no metti fi on ɗum no muusi no metti sakite moƴƴa yewtere nden surtout ka plateforme JFDG on jaɓali jentitagol an ɗo fewndo mi wonno wolde adopiji ɗin lawade ma adopiji ɗin lorude mi faala noon hande wota on ndaro tola wonɗo e wolde on jentite ko tola woni e wolde ko billahi si alaji selluɓe jooɗike ɗo ɓe de'inike ɓe nangi e wiwgol ɗo wondema ko yetagol militanɓe maɓɓe yo yaw resance o woni ko wallata ɓe o tana fokkito hoore maɓɓe ɗo daro haɗa ɓe falji dey haɗa on foppo on falji ko ɗiɗo fof ɓe noddiri ɓe wonɗon e yiide hande ɗo tawtiɓe ɓe yeetiɓe ɓe inni omo wonɗon e yiide ɗo hiɗon pari e muɗum omo nge woote nge ayno ɗon ɗo nge waalay ɓe yiɗon ɗo ko piiji tati no mi wiiri on noon puusi ɓe immi ɓe ari ɓe tawto e senirde go'o pression mo waɗa ɗon hoore maɓɓe hakkunde on innaɗo men naadete kaso ma ɗum e yaltina e dossier ji hoore ma ɗi tawata a yaltay ka leydi ɗo sifa no patron mo yaltiri noon ko ɓe tawɓe ɓen ɗo hande hino menacira ɗum ɗon e ɓe tawɓe ɓen ɓe ɓillike ha ɓe sattirama ɓe ala probléme ka justice tigi kono hande ɗo karamɓe on e wawde no ɓe heɓira e coggu carburant otowal maɓɓe ma no ɓe yoɓira loyeji maɓɓe ma no ɓe dankora ɓe ngure maɓɓe ko ɓeɗo noon ara yeta ene an a tampina e hoore maɗa iwtirgol ɓaawo goɗɗo mo tawata o wonata hay candidat so yiɗo Joakim no wi'a ko bunɗo darante ko ɗum o woni e ɓarindade o inni ko mayɗo darante wurɗo darana e hoore muɗum waɗen ɗo noon kadi posungo mi jentintina on ɗo nde yewtere nde tawata comme nde minute taw mi heɓi 1h16 minutes bon ko ɗo mi woni darade hande on ɗo e lannito e yewtere nde jango merci beaucoup